Mga kapusong amat-amat nga nagapalapit ang bagyo nga may international name nga Fungwong. Ulihin nakita ang sentro sang bagyo sa kalayoon nga 1,315 kilometers sa nasidlangan sang Eastern Visayas. Mas mabaskog pa ang dalang nga hangin nga nagalabot sa 100 kilometers per hour kag pagmadlos nga nagalabot sa 125 kilometers per hour. Nagahulag pa west-northwest sa kada sigon nga 20 kilometers per hour. Sa latest tracks sa Pag-asa, posible nga magsulod sa par karon sa gabi ukon buwas sang kagahon kag pagkatawgon nga Bagyo Uwan. Amat-amat nga nagapalapit sa Luzon kag pwede maglandfall sa Aurora kag Isabela sa Domingo sang gabi ukon Lunes sang kagahon. Posible man nga magbago ang track sang bagyo gani padayon nga magtutok sa updates. Sa subong wala pa sang epekto ang nasambit nga bagyo sa iban nga bahin sang pungsod, pero magapadayon na ang pagluntad sang amihan kag localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, may lapta-lapta nga pag-ulan sa iban nga bahin sa Western Visayas kag Negros Island region.